नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज गुजरात। सूरत शहर वराछा में हीरे के कारखाने में लूट के अपराध को बहुत ही कम समय में खोज निकालकर तमाम मुद्दामाल रिकवर करती वराछा पुलिस टीम सूरत शहर वराछा पुलिस स्टेशन भारतीय न्याय संहिता के कलम 309, 4, 3, 5 तथा जीपी एक्ट 135 मुजब शिकायतकर्ता कृणालभाई प्रवीणभाई भुवा ने वराछा मिनी बाजार के पास ठाकुरद्वार सोसाइटी में आए हुए श्री हरि बिल्डिंग में चौथे माले पर ऑफिस नंबर 406 में देव 4P नाम से हीरे का कारखाना चला रहे थे। तारीख 14/8/2024 के दिन रात्रि को उनके 2 कारीगर काम कर रहे थे। उस दौरान रात 3:30 बजे 3 अनजाने इसम अंदाजित 20 से 25 साल के शिकायतकर्ता श्री की ऑफिस में आकर कारीगरों को चप्पू दिखाकर डराकर धमकी देकर सीवीडी हीरे 120 कैरेट जिसकी कीमत ₹80,000 तथा शिकायतकर्ता श्री के दोनों कारीगरों के मोबाइल फोन कीमत ₹10,000 मिलाकर कुल ₹90,000 की लूट करके फरार। पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत साहेब तथा खास पुलिस कमिश्नर साहेब श्री सेक्टर 1 तथा नायब पुलिस कमिश्नर साहेब श्री जोन 1 तथा सहायनीय पुलिस कमिश्नर साहेब श्री बी डिवीजन सूरत शहर ने यह अपराध के काम में आरोपियों को गिरफ्तार करके अपराध डिटेक्ट करने की जरूरी सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर श्री AN गाबाणी साहेब के मार्गदर्शन द्वारा सेकंड पुलिस इंस्पेक्टर श्री HB पटेल साहेब तथा सर्वेलेंस PSI VK ऊंजिया साहेब ने दी गई सूचना और मार्गदर्शन द्वारा वराछा पुलिस स्टेशन के सर्वेलेंस स्टाफ ने अलग अलग टीम बनाकर ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल सर्वेलेंस तथा CCTV कैमरा चेक करके जांच में जुड़ने के बाद शिकायतकर्ता श्री के हीरे के खाते में काम करते कारीगरों की पूछताछ करने से शंका होने पर एक कारीगर बाल किशोर की युक्ति प्रयुक्ति से पूछताछ करने से उनके भाई हितेश भाई दिनेश भाई भुवा तथा जयदीप रघुभाई अलगोतर तथा मौलिक सुरेश भाई गोहिल ने उनके कारखाने में हीरे होने से लूट करने से टिप्स दिए होने की खबर मिलते ही यह अपराध के आरोपी हितेश भाई दिनेश भाई भुवा तथा जयदीप रघुभाई अलगोतर तथा मौलिक सुरेश भाई गोहिल को ह्यूमन सोर्सेज के आधार पर गिरफ्तार करके अपराध के मुद्दामाल के हीरे तथा मोबाइल फोन नंग 2 रिकवर करके कानूनी कार्रवाई की गई है। सदर कामगिरी में पुलिस इंस्पेक्टर श्री AN गाबाणी साहेब तथा सेकंड पुलिस इंस्पेक्टर श्री HB पटेल साहेब तथा सर्वेलेंस PSI VK ऊंजिया साहेब तथा PSI VD माड़ी साहेब, हेड कांस्टेबल विजय सिंह देहाभाई और जिग्नेश भाई नानजी भाई और उनकी टीम वर्क से प्रशंसनीय कामगिरी की गई है। सूरत शहरना वराछा पोलीस स्टेशन में आवेल वराछा मिनी बजार ठाकुरद्वार सोसायटी में श्री हरि बिल्डिंग में चौथा माळे आ कामना फरियादी श्री કુણાલભાઈ પ્રવીણભાઈ ભુવા નાવનું હીરાનું કારખાનું છે અને તેઓ CVD ડાયમંડ બનાવવાનું કામ કરે છે। રાત્રિના 3:30 વાગ્યાના સુમારે 20 થી 25 વર્ષની ઉંમરના આશરાના 3 ઈસમો મોઢે રૂમાલ બાંધી અને તેમના કારખાને આવી તેમના 2 કારીગરો નાઇટ શિફ્ટમાં કામ કરતા હતા। તે પૈકી એક કારીગરના છરી બતાવી અને 120 કેરેટ એટલે કે 80,000 રૂપિયાના હીરાની તેમજ 2 કારીગરોના બંને વિવો મોબાઈલની લૂંટ કરી અને ભાગી જવા અંગેની ફરિયાદ વરાછા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલ હતી। આ બાબતે માનનીય પોલીસ કમિશનર શ્રી અનુપમસિંહ ગેહલોત સરના માર્ગદર્શન હેઠળ અને સૂચના મુજબ સ્પેશિયલ CP સેક્ટર 1 સરના માર્ગદર્શન હેઠળ અને DCP ઝોન 1 સરની ગાઈડન્સ હેઠળ વરાછા પોલીસ સ્ટેશનના PI તથા તેમની સર્વેલન્સની ટીમે તાત્કાલિક આ બાબતે તપાસ હાથ ધરી અને આ કામે કુલ 3 આરોપીઓ તથા એક જુવેનાઇલની ધરપકડ કરેલ છે। સમગ્ર ઘટનાની હકીકત જોતા આ કામના આરોપીઓએ ભેગા મળી અને પોતે ક્રિમિનલ કોન્સ્પાયરેસી કરી અને કારખાનામાં રાત્રિ દરમિયાન લૂંટ કરવાનું પ્લાન કરેલો અને એ મુજબ કારખાનામાં જ એક કામ કરતા ઈસમે ટિપ્સ આપેલી અને એના ભાઈ હિતેશ દિનેશભાઈ ભુવા તથા એના મિત્ર જયદીપ અલગોતર તથા સુરેશ ગોહિલ એમ 3 ઈસમોએ સાથે મળી અને આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે। વરાછા પોલીસે તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરેલ છે। 80,000ના 120 કેરેટ વજનના હીરા તેમજ બંને મોબાઈલ મળી કુલ 90,000ની મત્તાનો મુદ્દામાલ હસ્તગત કરેલ છે। બંને 3 આરોપીઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલુ છે। સાહેબ, આજે આ આરોપીઓ છે શું કામ ધંધો કરી રહ્યા હતા? જુવેનાઇલ
જે ડિટેન કરવામાં આવ્યો છે તે આ કારખાનામાં પોતે કામ કરતા હતા અને અન્ય આરોપીઓ પણ હીરાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે. સાહેબ લૂંટ કરવાનું કારણ શું? પૈસાની જરૂરત હોવાના કારણે અને અન્ય એક તારીખે આ રીતે લૂંટ કરવા બાબતે કાવતરું રચી અને ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. देखते रहिए N24 न्यूज गुजरात, सिर्फ हम तक ही नहीं सब तक.